देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। बाराबनी ब्लॉक के बाराबनी बीजेपी मंडल की ओर से सोमवार को बाराबनी थाना के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। कुछ दिनों पहले नदिया जिला के विजय सेल नाम के एक बीजेपी कर्मी के गला में फांसी लगाकर मृत्यु के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। वहां उपस्थित रहे बाराबनी मंडल के बीजेपी मंडल सभापति साधन राउत, मलय उपाध्याय, कृष्णपदनाथ गोस्वामी, सुजीत मंडल, गोपीनाथ मंडल इत्यादि। গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে কাউকে আত্মহত্যা, কাউকে নিজের মারা গেছে এই অভিযোগ করে আপনারা দায় সাধছেন। আপনারা এরকম ভাবে চলবেন না। আপনারা একটা করে দৃষ্টিভাবে জেনে রাখুন, 2001 নির্বাচন কমিশনের ডেপুটেশন দিচ্ছেন। দেখুন, আমরা জানি জায়গায় জায়গায় ডেপুটেশন শুধুমাত্র প্রতিবাদ এবং গণজাগরণ করার জন্য, মানুষের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কীভাবে চারিদিকে বিজেপি কর্মীদেরকে ওই একই কায়দায় ত্রিলোচন দুলাল শহীদ থেকে শুরু করে আমাদের বিজয়শীল পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে হত্যা করানো, এমনকি এই দলদাস পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কর্মীদেরকে লকআপের মধ্যে হত্যা করছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ মিছিল আমাদের চলতে থাকবে যতক্ষণ না আমরা গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করতে পারছি, এবং পুনরুদ্ধার করবই করব। এই দীর্ঘ আমাদের আত্মপ্রত্যয় রেখে আমাদের এই অভিযান চলছে এবং আগামী দিনেও চলতে থাকবে যতক্ষণ না এই গণহত্যা লীলা বন্ধ হচ্ছে, যতক্ষণ না দিকে দিকে এই বিরোধী কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করে দেওয়ার অপচক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্ত যতদিন না সমাপন করতে পারছি ততদিন আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে। দাদা, এইরকম ধরনের তো বিজেপির উপরে বহুদিন ধরে অত্যাচার হচ্ছে, আপনারাও ডেপুটেশন দিচ্ছেন, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া কিছু হয়েছে কি এখন অবধি? আমরা আশা করি না। যে সরকারের মুখিয়া নিজেই এই হত্যা লীলাকে সমর্থন করে, তো সেই সরকারের এই দলদাস পুলিশ প্রশাসন যে সম্পূর্ণ মেশিনারিটা যারা দলদাসে পরিণত করেছে, চিফ সেক্রেটারি থেকে একজন থানার ওসি পর্যন্ত শুধুমাত্র একজনের অঙ্গুলির হেলনে চলে, সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এবং यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341-230-5017 या 9547356154। बाराबनी ब्लॉक के पुचरा ग्राम पंचायत अंतर्गत केलेजोरा ग्राम में बहुत पुरानी लक्खी पूजा होता आया है, जो कि सोमवार को शोभा यात्रा ना करके सरकारी आइनों का पालन करते हुए लक्खी विसर्जन दिन के समय में ही कर दिया गया। पूजा आयोजकों में से पिंटू पांडे ने बताया कि दिन के समय विसर्जन करते हुए भी उन्हें काफ़ी उत्साह मिला। बाराबनी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। কেলেজোড়াতে আপনার সব পূজার মতন লক্ষ্মী পূজা একটা অন্যরকম প্রচুর ধুমধাম হয়। তো এবছর যেহেতু সরকারি নির্দেশিকা আছে, সরকারি নির্দেশিকা মেনে আমরা কিছু করছি না। আমাদের প্রসেসিং অনেক কিছুই থাকে, কিছুই করছে না। এবার সব কিছু আমরা বন্ধ রেখেছি। বিশ্ব এখন মহামারীতে, কোভিড মহামারীতে মানে কিছু বলার নেই আর কি। তো সেই জন্যে আমরা আর কি এই ঠাকুর এখান থেকে পূজা নিয়ে বিসর্জন করছি, কিছু প্রোগ্রাম রাখছি না। এই গ্রামে কতদিন ধরে এই ধরনের পুজো চলে আসছে? দেখুন, আমাদের গ্রামে প্রায় 3টে পুজো হতো, একটা তো বন্ধ হয়ে গেছে, আর একটা আদি পুজো প্রায় আমাদের জানা নেই, আমরা জন্মের পর থেকে দেখছি। আর এটা আমাদের মোটামুটি এই হরিমন্দির কমিটির যে একটা পুজো হয়, সেটা আপনার প্রায় 23-25 বছর ধরে চলছে। আপনার নামটা? আমার নাম পিন্টু পান্ডে। CISF के कमांडेंट मिथिलेश कुमार के आदेश के अनुसार मोहनपुर कैंप के इंचार्ज उप निरीक्षक प्रदीप बलहारा लगातार अवैध कोयला के खिलाफ छापामारी कर रहे हैं,
जिसके कारण कोयला चोरों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके फलस्वरूप बेगुनिया ओसीपी के ओबी डंप के पास से सीआईएसएफ ने ईसीएल सिक्योरिटी के साथ संयुक्त छापामारी 132 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रामनगर 3 नंबर फुटबॉल मैदान में विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी के सहयोग से बासन पोरो माह कार्यक्रम के तहत 3500 महिलाओं के बीच साड़ी वितरण किया गया, जिसमें केंद्रा अंचल के 21 बूथों के मतदाता पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित पांडेश्वर विधानसभा के विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा, जब तृणमूल कांग्रेस अपनी मां और बहनों को साड़ी देती है तो भाजपा पूछता है पैसा कहां से आता है। मैं भाजपा के भाइयों से कहना चाहता हूं, आपको हम क्यों बताएं, आप तो हमसे भी बड़े पार्टी से हैं, आपको तो डबल साड़ी देनी चाहिए बिना सवाल किए। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल सवाल ही करेगा, काम तो करना नहीं है। हम जो भी दे रहे हैं अपने सभी सदस्यों और तृणमूल कांग्रेस के शुभचिंतकों के अपार सहयोग के कारण ही। हमारी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा किया, दुर्गा पूजा से छठ पूजा तक सभी माताओं बहनों को नए वस्त्र दिए जाएंगे। हम लोग केवल पांडेश्वर विधानसभा में ही 60,000 साड़ी वितरण का घोषणा किए थे, जिसकी शुरुआत छौरा अंचल से किया गया। इस अवसर पर युवा तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय यादव, गोपीनाथ नाग, ओसीम मंडल, पांडेश्वर पंचायत समिति के अध्यक्ष मदन बावरी, किशोर सिंह, छौरा अंचल के अध्यक्ष रामचरित्र पासवान, केंद्रा ग्राम पंचायत के प्रधान अल्पना सूत्रधर, करीटी मुखर्जी, छौरा ग्राम पंचायत के उप प्रधान गुरु प्रसाद चक्रवर्ती, पुष्पा बावरी, हराधन गौराई, प्रहलाद साव, लालटू सिंह तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। पांडवेश्वरे যত মানুষ আছে সবাই আমাদের পরিবারের সদস্য, একটা পরিবারের মতো আমরা থাকি। এবং আপনারা জানেন যে যারা পরিবারে থাকে তাদের নিয়মই হলো যে কোনো উৎসবের আগে, দুর্গা পূজা হোক, কালী পুজো হোক, ছট পুজো হোক, তার আগে নতুন বস্ত্র মায়েদের হাতে তুলে দেওয়া, বোনেদের হাতে তুলে দেওয়া, এটা আমাদের নিয়ম। এবং সেই নিয়ম মেনেই যেহেতু আপনারা আমাদের পরিবারের সদস্য, তাই সেই নিয়ম মেনেই আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে মায়েদের বোনেদের হাতে আমরা নতুন বস্ত্র তুলে দিচ্ছি। ইতিমধ্যে আমরা ছোড়া অঞ্চলে বস্ত্র তুলে দিয়েছি, আমরা নবগ্রাম অঞ্চলে বস্ত্র তুলে দিয়েছি এবং আজ কেন্দ্রা অঞ্চলে প্রায় 4000 মায়েদের বোনেদের হাতে আমরা নতুন বস্ত্র তুলে দেব। কিন্তু আমার দুঃখ যে বিজেপির নেতারা যেদিনই আমরা বস্ত্রের অনুষ্ঠান করছি তার পরের দিন তারা পেপারওয়ালাদেরকে, টিভিওয়ালাদেরকে বলছে যে এই পয়সা এদের কাছে কোথা থেকে আসছে, কোথা থেকে লোককে শাড়ি দিচ্ছে। আচ্ছা বলুন, ছেলে যদি তার মাকে দুর্গা পূজা বা কালী পুজোর আগে একটা বস্ত্র তুলে দেয়, সেটা কি খুব অন্যায়? দাদা হিসাবে নিজের বোনকে যদি কেউ একটা নতুন বস্ত্র তুলে দেয়, এটা খুব অন্যায়? আমরা কি খুব অন্যায় কাজ করছি এটা? আমরা তো কোনো ভোট চাইছি না, আমরা তো এই যে বস্ত্র তুলে দিই তার বিনিময়ে ভোট তো এখন অনেক দেরি। আচ্ছা, আমরা আমাদের ক্ষমতা মতো আপনাদেরকে নতুন বস্ত্র তুলে দিচ্ছি। বিজেপি যদি ক্ষমতা আছে, ওদের তো অনেক বড় বড় নেতা আছে, তারাও কেন বস্ত্র তুলে দিচ্ছে না? তাদেরকে তো আমরা বারণ করিনি। তারা আমাদের পরিবারের মায়েদেরকে কেন শাড়ি দেব সেটা নিয়ে প্রশ্ন করছে, তারা আমাদেরকে অপমান করছে। শুধু তাই নয়, তারা কি করেছে দুদিন আগে জানেন? যে গরিব খেটে খাওয়া মানুষের যিনি ভগবান বলতে পারেন, যিনি আমাদের সংবিধান তৈরি করেছিলেন, বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর, আমাদের পাণ্ডবেশ্বরে বিভিন্ন অঞ্চলে তপশিলি জাতি উপজাতির মানুষ আছেন, তারা বলেছিলেন দাদা বাবা সাহেব আম্বেদকর একটা মূর্তি বসালে ভালো হয়। আমরা এরিয়া মোড়ে একটা মূর্তি বসানোর কাজ শুরু করেছিলাম। এই বিজেপি পার্টি তারা ইসিএল কে দিয়ে সেই কাজটি আজ সকালে বন্ধ করে দিল। কেন বন্ধ করে দিল? বলে বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তি এখানে বসবে না। বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তি বসবে না তো তোমার বাবার মূর্তি বসবে? কে কার মূর্তি বসবে ওখানে? বাবা সাহেব আম্বেদকর গরিব খেটে খাওয়া মানুষের অধিকারের কথা বলেছিলেন এবং তিনি এই অধিকার দিয়েছিলেন বলেই তপশিলি জাতি উপজাতি ডম বাউরি মুচি বাগদি আদিবাসী সবার যে অধিকার, সে অধিকার আমরা ফিরে পাচ্ছি।
যেহেতু তিনি গরিব মানুষের অধিকারের কথা বলেছিলেন, তাই তার মূর্তি তারা বসাতে দেবে না। কিন্তু আমরাও ঠিক করেছি, ক্ষমতা থাকলে বিজেপি সামনে এসো, মূর্তির কাজ আজ সকাল থেকে আবার শুরু হয়েছে, মূর্তি ওইখানেই বসবে, ওইখানেই বসবে। বাবা সাহেব আম্বেদকর, যিনি আমাদের দেশে সংবিধান তৈরি করেছিলেন, তার মূর্তি কেউ আটকাতে পারবে না। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में भाजपा ने पहले एक रैली कर अंडाल थाना के सामने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और एक मांग पत्र थाने में बैठे सीआई देव ज्योति साहा को सौंपा। इस संबंध में भाजपा मंडल 2 के अध्यक्ष जयंतो मिश्रा ने कहा कि पूरे बंगाल में जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, साथ ही झूठे मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ आज पूरे पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर रही है। वहीं बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस राज्य में कानून का गलत उपयोग कर रही है और हमारे सभी नेताओं पर झूठे मामला दर्ज कर रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राज्य सरकार पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन दीदी के निर्देश पर काम कर रही है, इसलिए आज भाजपा की ओर से अंडाल थाना का घेराव कर विरोध कर रहे हैं ताकि पुलिस निष्पक्ष काम करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद हम लोगों को पूरे राज्य भर में आंदोलन करना पड़ेगा। इस प्रदर्शन में भाजपा के जिला सचिव छोटन चक्रवर्ती, मंडल अध्यक्ष जयंतो मिश्रा, सुकन बावरी, सोमनाथ मोदी, शंकर मिश्रा आदि मौजूद रहे। वहीं पांडेश्वर थाना और लाउदोहा थाने पर भी भाजपा की ओर से प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंपा गया। সারা পশ্চিমবঙ্গে যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, সেই আইন শৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে আমরা আজকে থানা ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছি এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার যেভাবে বিজেপি কর্মীদের ওপর অত্যাচার করছে, খুন করছে এবং সেগুলোকে মিথ্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং পুলিশকে দলগতভাবে পরিণত করেছে দলদাসে এবং সেই পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি কর্মীদের ওপর মিথ্যা মামলায় বিজেপি কর্মীদেরকে হেনস্থা করা হচ্ছে এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং এছাড়া বিরোধী দলকেও কন্ট্রোল করার জন্য তারা যেভাবে পুলিশকে মাঠে ময়দানে নামিয়ে এই কাজে সহায়তা করছে, তার জন্য আমরা এই পুলিশ প্রশাসন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে তীব্র ধিক্কার এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাই আমরা আজকে এই অন্ডাল থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যে পুলিশ প্রশাসন আপনারা সজাগ হন এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করুন, নয়তো এর থেকে আরও বড় ধরনের আন্দোলন হবে, যে আন্দোলনে কিন্তু আমরাও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শে রাজনৈতিক দল করি বা পার্টিটা করি যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করো, প্রতিরোধ করো, প্রয়োজনে আমরা কিন্তু প্রতিশোধ নিতেও পিছপা হব না। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। बराकर हनुमान चढ़ाई स्थित गुरुद्वारा में प्रबंधन कमेटी द्वारा सोमवार को गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर रांची से आए कीर्तन जत्था के प्रमुख भरपूर सिंह और उनके साथी द्वारा भजन कीर्तन किया गया, जहां कुल्टी, बराकर, चितकुंडा, नियामतपुर से आए भक्तगण उपस्थित थे। कोरोना के कारण सरकारी नियमों को मानते हुए सीमित लोगों को बुलाया गया, जहां कई महिलाएं भी उपस्थित थीं। इस संबंध में बराकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीमित लोगों की उपस्थिति में प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे गुरुद्वारा को बिजली की जगमगाती रोशनी से सजाया गया है, जहां गुरुवाणी होने के साथ साथ प्रसाद का वितरण तथा लंगर लगाया गया। इस अवसर पर सचिव जितेंद्र सिंह, जोगिंदर सिंह, जतार सिंह, अमरजीत सिंह, अशोक सिंह के अलावा प्रबंधक कमेटी के कई सदस्य भी उपस्थित थे। श्रीपुर से रवि पासवान के अनुसार श्रीपुर में भी बीजेपी के जामुरिया मंडल 3 की तरफ से रैली निकालकर बीजेपी कार्यकर्ता के हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही थाना में ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर उपस्थित रहे डॉक्टर प्रमोद पाठक, ब्रिजमोहन पासवान, सुनील सिंह, धर्मेंद्र सिंह, रमा गोराई, मिठू माझी, प्रजापिता भूई, पंकज तिवारी इत्यादि। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावेद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का सोमवार को शानदार समापन हुआ, जिसमें हयात स्पोर्टिंग क्लब ने रॉयल स्पोर्टिंग क्लब को 1 गोल से हराकर टूर्नामेंट का विजेता बना। इस टूर्नामेंट के फाइनल में मुख्य रूप से उपस्थित थे तृणमूल जिला उपाध्यक्ष तबस्सुम आरा,
तृणमूल युवा अध्यक्ष रुपेश यादव, माइनॉरिटी सेल जिला अध्यक्ष सैयद अफरोज। टूर्नामेंट के समापन के बाद विजेता टीम को कप के साथ 20,000 की राशि तबस्सुम आरा के हाथों से दिया गया। वहीं फाइनल में पहुंचकर हारे हुए टीम को 15,000 रुपये की राशि कप के साथ दिया गया। मौके पर उपस्थित तबस्सुम आरा ने बताया कि फुटबॉल खेल हमारे पश्चिम बंगाल का प्रमुख खेल है। साथ ही इस खेल से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, इसलिए युवाओं को चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल की दुनिया से निकलकर फुटबॉल जैसे खेल पर ध्यान दें, जिससे आने वाला युवा पीढ़ी चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। सोमवार से सारे राज्य के साथ साथ पुरुलिया जिले के नितुड़िया ब्लॉक में भी सरकारी दर से धान की खरीद बिक्री शुरू हुई। सोमवार को इस मौके पर नितुड़िया के बीडीओ अजय कुमार सामंत, एडीओ परिमल बर्मन, मानभूम राइस मिल के प्रतिनिधि सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार सोमवार से नितुड़िया ब्लॉक में सरकारी दर से धान की खरीदारी शुरू की गई। इस मौके पर ब्लॉक कृषि अधिकारी परिमल बर्मन ने कहा कि बीते वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी हम लोगों ने आज से धान की खरीदारी शुरू की है। सरकारी छुट्टी के दिनों को बाद कर सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से संध्या 3 बजे तक धान क्रय केंद्र खुला रहेगा। यह क्रम अगले 31 मार्च तक चलेगा। उन्होंने कहा कि बीते मौसम में जिन सभी किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। नया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट आकार का 2 फोटो, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि एवं जमीन का कोई कागजात लगेगा। कृषि अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष खरीफ के मौसम में धान का सहायक मूल्य प्रति क्विंटल 1,868 रुपये एवं उत्साह मूल्य 20 रुपये पकड़ने से कुल 1,888 रुपये होगा। उन्होंने कहा कि एक किसान सर्वाधिक 90 क्विंटल धान बेच सकेगा। साथ ही कहा कि वर्तमान में कोविड की परिस्थिति में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अन्नदात्री मोबाइल ऐप के माध्यम से कृषक अपना नाम पंजीकृत करवा सकेंगे। 2 नवंबर को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल स्थित नवीन सभा कक्ष में एक ऑन डेट पेमेंट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री M.K. मीना, अपर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने 45 सेनानिवृत्त कर्मचारियों, मृतक कर्मचारियों की विधवा, इनमें से 31 सामान्य सेनानिवृत्ति वाले थे जो उपस्थित थे, को देय सेटलमेंट, PPO, सेटलमेंट विवरण और सेनानिवृत्त कर्मचारी उदार स्वास्थ्य योजना कार्ड सौंपा। इस कार्यक्रम में अक्टूबर 2020 माह में आसनसोल मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने अधिवर्षीयता प्राप्त कर ली है के बीच कुल 16,61,68,810 रुपये की राशि सेवा के समापन हितलाभ के रूप में वितरित किया। इस दौरान सामुदायिक दूरी बनाए रखने के नियमों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखा गया। इस कार्यक्रम में सुश्री ES सीमिक, मंडल कार्मिक अधिकारी, डॉक्टर GS दास, मंडल चिकित्सा अधिकारी आसनसोल और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। Message of the moment. The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty. Said by Winston Churchill.